Ayan po guys, train na natin sila dito sa Bilyar Sipag. Ayan. Sige guys, let's go. Let's go. Go. Ayan. Dami nila oh. Ayan sila. Ayun. Dami nila. 16 yan guys. Sana makauwi ng malalati. Wala ka na. Mga pusil oh. Ayan. Ayun. Dami nila guys. Mawalay oh. Ayun. Pa sila yan. Papunta sila dun oh. Ayan oh, naliligaw sila oh. Palayo sila eh oh. Ayun. Siguro makakauwi na yung mga yan. Ayun. Ayun. Ayun na. Malayo na. Ano na nila. Simpleng simple. Simpleng simple guys. Layo na ata. Okay, that's it guys. Bye.